ମୋର ଅଗ୍ନି ମାନେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ନାଁଟା ରଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ ତାକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ହୋ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। अरे हजो ହଁ कथारे कहिले हबने कामटा करी पुणी देखाइबाकू पड़िबो। ଆରେ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ ସେଟା ପ୍ରକାଶ କର। ଏମିତି ଅଙ୍କେ ବଙ୍କେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ପଥରି ରେଖୁଟାମୁକୁ। ଯାହା କହିବା କଥା ସିଧା ସିଧା ପ୍ରକାଶ କର। अरे हजो ହଁ ताहले सुनते हजो ହଁ ଠିକ୍ ମନେ ପକେଇଦେଲେ କୋଟା ବୁଝେ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଥିଲୁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। କ'ଣ ଉପାୟ କଲେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି କଲେ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ଅବନ୍ତିପୁରରେ ରାଜା ହେବି ରାଜା। ताहले मनो ध्यान देकी सुनते हजो এই কথা কোটা বুঝি। सुनी जाओ शांत देई मन करना बुझाई कहूची जा सत्य मो वचन। सुनी जाओ शांत देई मन करना बुझाई कहूची सत्य अटे मो वचन। शुणुथिब एक चिते बुझाई कहूची सत्य ए राज्य राजा होई करिब शासन। गीति नाट्य छंद भाषे हुक्मत ज्ञान। अरे सुनते हजूर अरे हजूर ତାପରେ तापरे हजूर ହଁ गंडा मारिबा पाई करिबा उपाय। गंडा मारी गले राजा मरिब निश्चय। अरे हजूर गंडा मारिबा पाई करिबा उपाय। गंडा मारी गले राजा मरिब निश्चय। शुणी जाए कचिते बुझाई कहूची सते ए राज्य राजा होई करिब शासन। गीति नाट्य छंदे भाषे हुक्मत ज्ञान। अरे हजूर बोले बोले कौशले गंडा मारिया पाई उपाय करिबा एवं सेतिरे राज्य को हत्या करिबा। ଏ କୋଟା ବୁଝେ। ଆରେ ତୋତେ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କୋଟାପତି। ଆରେ ଏମିତି ଉପାୟତେ ଖୋଜି ବାହାର କଲୁ ଯେ ସେ ଅବନ୍ତିପୁର ରାଜା ପ୍ରତାପ ସେନ ଏ ତା ସାନ ଭାଇ ଅଗ୍ନି ସିଂର ଅଖା ଧଉଥିବ ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ଗାଉଥିବ। ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ହଜୁର। ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଗଣ୍ଡାବଳି ପ୍ରଥା। ଓଲେ ବୋଲେ କୌଶଳେ
ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସେଇ ଗଣ୍ଡା ମାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ ନ ରହିବ ବାଉଁଶ। ଆରେ ନା ବାଜିବ ପଇସେ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାକାଳ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ସିଂ ନାମେ ଅଟେ ମୋର। ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାକାଳ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ସିଂ ନାମେ ଅଟେ ମୋର। ପାବ ହତେ ମୋର କରିବି ସକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଜୟ। মতে কেউ বুদ্ধি বলে নাচিবি প্রতাপ ভাই মর। পাইব শাশুতে করিবি রাজুতে এই যে প্রতিজ্ঞা হতে মন। अरे देखिल तो गुरु अग्नि सिंह पराक्रम केते जे भयंकर। अरे से तो मो माँ गेल्हारे डाके कौन डाके तू जानी छुटा बुधे कौन डाकती? अरे अग्नि तू गोटे हरामी चुत्याटा बे चुत्याटा बे चुत्याटा। देखो मो बड़ भाई मो बड़ भाउज आमर को चली अच्छा। अरे हो तो अरे एमती अभिनय करिवो आमे ताको विषय टिके हेले कथा कहिबो। अरे देखो एमती अभिनय करिवो से किछि जानि परिबोनी। अरे हो जो आउ जति तमे कथा को प्रकाश करछ ताहले मो भलो रे जमारे भलो लागो। बड़ भाई हाँ भाई बड़ भाउज हाँ भाई मोर भूमिष्ठ प्रणाम फेरा करंतु बड़ भाई बड़ भाउज। बड़ भाई हाँ भाई बड़ भाउज भाई आपण तो है बहुत दिन बंचिबे बड़ भाई बड़ भाउज। सतकी भाई हाँ भाई काहे कि ना कहीं ना आपण को विषय कूट बुद्धि आमु वर्तमान वार्तालाप कर सारछु भाई। सतकी भाऊ देखु देखु आपण दुहे बो पाखक चली आछंती। हाँ भाई निश्चय भाई आपण बहुत दिन बंचिबे। हेले सार भाई हाँ भाउज मु गोटे कथा कहबी बोली भाबिछि जे निश्चय भाउज निश्चय कौन कहबाकू चाहछ प्रकाश करंतु। ठीक अछि भाई ताहले मो कथाटे मन देकी सुन। ठीक अछि कहीं ना आसंता तिथि रे मो ससुरंकर श्राद्ध दिवस अछि आउ से श्राद्ध दिवस रे आम राज परिवार परंपरा अनुसार आम गंडा बलि देवा कथा। ए भाउज हाँ भाई अरे आसंता काली होछि मो पितार श्राद्ध दिवस। से श्राद्ध दिवस रे आम राज्य परंपरा हिसाब रे गन्ना मांस निहाती आवश्यक। हाँ भाई से विषय आपण को आदौ चिंता करबा कथा नुहे भाउज कहीं ना से विषय मु आउ गुटे बुद्धि वार्तालाप कर चाहछु। कौन कौच गुटे बुद्धि ताहले ठीक अछि भाई शुभ मुहूर्त शुभ समय शुभ तिथि देखी शीघ्र शीघ्र अरण्य को जाई गोटे गंडा आनी
ଆଉ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଉଜ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଘର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ନା କଣ କହୁଛ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ, ହେଲେ ଭାଇ ଅଗ୍ନି ବଡ ଭାଇ, ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ତୋତେ କରିବାକୁ ହେବ ଭାଇ। ଏ ଭାଇ, ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ହଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କାମଟା ସ୍ୱରୂପେ ତୁଳନା କରିବି। ସତେ କି ହଁ ଭାଇ? ଭାଇ, ଆପଣ ଅତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ହଁ ଭାଇ, ସ୍ୱାମୀ, ହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶୁଭ ସମୟଟା ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା, ସ୍ୱାମୀ, ଏବେ ଆମେ ଭେନି ଭାଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବୁ। ହଁ ହଁ, ହେଲେ ଶୁଭ ବେଳେ ଆମକୁ ବେଣୀ ଭାଇକୁ ବିଦାୟ କର। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା ଦଉଛି। ହଁ ହଁ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜା ଥାଳି ଧରି ଆନନ୍ଦେ বীর বেশ করি সজাই দিয়তে শান্তিলতা মন আনন্দে হো শান্তিলতা মন আনন্দে পূজা থালি ধরি আনন্দে পূজা থালি ধরি আনন্দে বেশ করি সজাই দিয়ন্তে শান্তিলতা মন আনন্দে ও শান্তিলতা মন আনন্দে সতে কি মহারাণী? স্বামী ହଁ পিতৃশ্রাদ্ধর নিমন্ত্রে গন্ডা মারিবা উদ্দেশ্যরে পিতৃশ্রাদ্ধর নিমন্ত্রে হো গন্ডা মারিবা উদ্দেশ্যরে অস্ত্র দেই বিদা কলে অস্ত্র দেই বিদা কলে হুকমত গীতে হুকমত গীতে হুকমত লিখাই পদে হো হুকমত লিখাই পদে পূজা থালি ধরি আনন্দে পূজা থালি ধরি আনন্দে বীর বেশ করি সজাই দিয়ন্তে শান্তিলতা মন আনন্দে হো শান্তিলতা মন আনন্দে স্বামী স্বামী ହଁ সান ভাই বড় ভাউজ, শুভ সময় শুভ তিথিটা আসিଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ଆଣନ୍ତୁ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଉଜ, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଏତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆମକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଘର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ହଁ ଭାଇ। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଶୁଭ ସମୟ ଶୁଭ ତିଥିଟା ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ହଁ
ভাই অগ্নে ସ୍ୱାମୀ বড় ভাই ହଁ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ভাউজ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବଡ ଭାଉଜ? ଦେଖ ଭାଇ ତମେ ହେଉଛ ମୋ ସାନ ଦିଅର, ହଁ ତ ମୋ ନିଜ ପୁତ୍ର ଭଳି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଉଜ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବ, ଏ ଭାଉଜ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି ଭାଇ। ଏ ଭାଉଜ ହଁ ଭାଇ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ହଁ, ମୁଁ ହଁ। କେବେ ବି ମୋ ବଡ ଭାଇ ରକ୍ଷା ଦେଇନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିତା ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଭାଇ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ ଭାଉଜର ସମ୍ମାନ ଦେଇନି, ତୁମକୁ ମା ରୂପରେ ସମ୍ମାନ କରିଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ସେ ଭାଇ। ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶାସନ ମାନେ ନେଇଯିବି ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ଘର ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆଉ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଭାଉଜ, ଶାସନ ମାନେ ନେଇକି ଆସିବି ତୁମ ପାଖକୁ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ଅଗ୍ନେ ବଡ ଭାଇ ଯିବା ଭାଇ ତବେ ଯିବା ଭାଇ। ଚାଲ ଭାଇ। हे प्रभु, हे जगतर नाथ जगन्नाथ, असंता तिथि मो शशुरंकर श्राद्ध अच्छी आम राज परिवार परंपरा अनुसार प्रभु आम से श्राद्ध दिवस गंडा बोली देवा कथा। से मो स्वामी आज अरण्य को यात्रा करुछंती गोटे गंडा आनिबार पाई प्रभु। हे प्रभु, हे जगतर नाथ जगन्नाथ, मत एमती आशीर्वाद प्रदान करतु प्रभु, जे कि मो स्वामी तांको कार्य सफल हंतु और शीघ्र शीघ्र मो पाखक फेरी आसतु प्रभु, मो पाखक फेरी आसतु ठाकुरे। ভাই অগ্নি বড় ভাই দেখ ভাই এ জঙ্গল কেতে মনময়া। ହଁ ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ বড় ভাই ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି ଭାଇ। ଦେଖ ଭାଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଣ୍ଡା ମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଭାଇ। ହଁ ତ ବଡ ଭାଇ, ଏତେ ଥର ଚାଲି ଆଇଛୁ ଆମେ, ଗଣ୍ଡା ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲାନି। ହେଲେ ବଡ ଭାଇ କଣ କରିବା ଭାଇ, ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ବଡ ଭାଇ। ଦେଖ ରେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖ ରେ ବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା, ବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା। ଦେଖ ରେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖ ରେ ବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା, ବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଗ୍ନି ପାଶକୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇ। ଗଲେ ଯାଉଛି ସେ ଧାଇ।
ପାଶକୁତା ଗଲେ ଯାଉଛି ସେ ଧାଇ କେମିତି ମାରିବା କହରେ ଭାଇ ମନତା ପଡୁଛି ଥଣ୍ଡା 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 ବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା ଦେଖରେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖରେ ବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା ଭାଇ ଅଗ୍ନି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ଏ ଘଣ୍ଟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଯାଉଅଛି ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ଅଗ୍ନି ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ ପରା ମୋର ପୁତ୍ର ପରି ଭାଇ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ତଳପଟେ ରହି ଗଣ୍ଡାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଅ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ଉପର ପଟକୁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସରବେଦନା କରୁଛି ନା ଭାଇ ନା 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 ଭାଇ ଭାଇ ହଁ, ମୁଁ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥି ତୁମକୁ ଶ୍ୱଶନ ମାନେ ଘର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶନ ମାନେ ନେଇଯିବି ଘରକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଭାଇ ତମେ ସେ କଥା କହନି ବରଂ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷକୁ ଆଉ ତମେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥାଇ ଗଣ୍ଡାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନା ଭାଇ ବଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ କନିଷ୍ଠ କି ଯିବ ଭାଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ବାଘ ଭାଲୁ କେତେ ରହିଥିବେ ସେ ଜନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଠି ରହିଥିବେ ଭାଇ ମୁଁ ଆମେ ପରା ବେଣୀ ଭାଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ପାହାଡ଼କୁ ଶୀର୍ଷକୁ ଚଳି ଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ପାହାଡ଼ ତଲକୁ ଯାଅ ତୁମେ ଭାଇ ପାହାଡ଼ ତଲକୁ ଯାଅ ତୁମେ ଭାଇ ଶିଖରେ ଥାଇ ନ ଅନାଇବି ମୁହିଁ ଦେଖରେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖରେ ବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା ବନ ଭିତରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡା কুটা বুদ্ধি আমি দেখিলু হলে বলে কোথলে বড় বড় বাইকু মু কেমিতি পাহাড় উপরু ঠেলি দেলি আরে হজুর এথর আপনাঙ্ক রাজা হেবা কথাটা সুনিশ্চিত হজুর ভাইবে মো অবন্তপুরের রাজা হেবাটা এতে সহজ নুহে এইটা মাত্র আরম্ভ বাকি রহিলা তা পুত্র সন্দীপ্ত আউ আম গেলা ভাউজ শান্তিলতা সে হাত জাতি বুড়ি মো রাজ্যের থিবা পর্যন্ত মু কদাপি অবন্তপুর রাজা হেবিনি রাজা অলে বলে কোথলে যেমিতি হেলে মো রাস্তারু সে হারাম জাতি বুড়িকু হটাই আউ ଆଉ ତା ପୁତ୍ର ସନ୍ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ହେବି ଏ ଅବନ୍ତିପୁରର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ
अरे हो हजूर हो आपण ठीक मन पकई नहीं आउ मात्र आपण रास्ता रे दीटा शिका ओले बोले कौशले आपण रास्ता रु से कंटा मान को निश्चय हटाई फोपाड़ी दवाकू पड़िबो कुटा बुद्धि हजूर निश्चय निश्चय से दुईटा कटा को फोपाड़ी फिंगिया को हेबो रे कुटा बुद्धि मु ए अवंतपुर रो प्रथम बाहातरे कली प्रदार्पण से खुशी रे आज ए बुला संढटा को टिके नाचिबा को मन होउछि रे ए बुला संढ अब टिके नाचबे थई ना अरे नाचिबो आज ए कला संढटा नाचिबो देखिलो ए कला संढट केमिति थई हेई नाचिला कुटा बुद्धि हजूर आमे से हम बड़ भाई को आमे पहाड़ ऊपर ठेली जाइछु हेले ए विषय कहा करे प्रकाश करबनी देखो तमे आ मो दुहे जानिछु ए विषय जदि कहा करे प्रकाश करिछो ताहेले तुमरो गंडीर मुंड अलगा कर एक कथा आपणको मो भितर सीमित रहिला हजूर आपणको कर्ण आउ मो कर्ण अपेक्षा आउ तृतीय पर्यंत ए कथाटा जीवनी हजूर मु तुमको बारंबार बुझाई कहूँ गुड़ा जदि से कथाटा को कहा घरे प्रकाश करिछ अरे तमे तो जानिछ तम गुरुर मुंडटा बिगड़ी गले से कहारी को माने निवे वर्तमान देखिलु ए राज्य संपत्ति लोभरे तार बड़ भाई माने तार पितृतुल्य बड़ भाई को पहाड़ ऊपर ठेली देलाबे अरे तू को आडर ठेली ए गुटा बुद्धि हजूर ले जीवो ए से संपद से बुढ़ी को जड़े दबा आउ तमे तो हे हमें तो हे बेसी एमिति अभिनय करिबा से बुढ़ी टिके हेले भी विश्वास करि पारिबनी तेबे जीवा से बुढ़ी निकटकू एबे आसो एठी रहिले हम पाई विपद आसी पारे अरे हो हजूर चली जीवा हम राज्य उपरे जार बेटा शशुरर पो कथारे अच्छे का क्रोध जे परम चंडाल ता साथी रे बुलू थाए काल एंती उपाय गुटे गुटे करबी आरु गुटे आड़े गोड़ घिचला बेले आर गुटे आड़े मुड़ घिची देवी रे पिला तो रजा परिवार के यदि भी बर्बाद करी नहीं छाड़ुचे मोर ना भी मोरगुआ कुटो बुद्धि नहीं दे जय हो शैतान।